Hello class! Happy to see you again in our fourth meeting today. Are you ready to study? Now, let's get started. The material for today is biography text. Have you ever seen the text that tell about someone's life story? I mean, the famous one maybe? Well, maybe you ever seen it in books, internet, or at Mading. It is called biography text. Biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Dalam bahasa, biografi tersusun dari dua kata, yaitu bios yang artinya hidup dan graphia yang artinya tulisan. Dalam bahasa Inggris dan secara istilahnya, biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text. Atau dalam bahasa Indonesia, teks biografi adalah suatu teks yang menggambarkan detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Function of biography text. Fungsi dari biografi teks itu yaitu: first, to know a person's life story about his or her life outside of any accomplishments this person may be known for. To give many information easily and educate the readers. Yang ketiga, untuk memberi contoh teladan yang baik dan dapat memotivasi orang lain untuk menjadi lebih baik. Characteristic of biography text. Jadi apa saja ciri-ciri dari biografi teks itu? Pertama, biography is not written by subject and always written in third person. Artinya, biografi itu tidak ditulis oleh orang itu sendiri namun selalu ditulis oleh orang ketiga. Jadi ada orang lain yang menceritakan tentang orang tersebut. Yang kedua, based on research. Jadi, teks tersebut dibuat berdasarkan fakta pengalaman hidup suatu tokoh yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh orang lain sehingga patut menjadi teladan. Next, describes the person's surroundings or where, when, and how the person lived. Artinya mendeskripsikan apa-apa saja yang berada di sekitar orang itu seperti di mana, kapan, dan bagaimana dia hidup. Yang terakhir, use vivid language to narrate events. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang jelas, harus benar-benar diaplikasikan dalam sebuah teks biografi agar menghindari kesalahan dalam informasi yang disajikan. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja generic structure dari teks biografi. Jadi, generic structure-nya itu ada 3, orientation, events, dan reorientation. Orientation, it is the opening paragraph, give the readers about background information of the person. Biasanya berisi tentang biodata yang dinarasikan seperti nama lengkap, tempat, dan tanggal lahir. Yang kedua, events. In events should be chronological order. Tahap ini adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, dan berbagai peristiwa yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya pada sebuah kesuksesan. Dan yang terakhir, reorientation. It consists of conclusion or a comment of the writer. Tell about the achievement or the contribution of the person. Pada penutup, bagian ini berisi tentang pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkannya. Reorientation ini bersifat opsional, jadi boleh ada maupun tidak. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja grammar dan language features dari
biography text. Yang pertama adalah use of simple past tense. Sebuah bentuk sederhana kejadian yang terjadi di masa lampau, menggunakan bentuk kata kerja kedua. Contohnya, the family then moved to his stepfather's home country. Jadi yang menandakan simple past tense-nya adalah move, yaitu bentuk kedua dari move. Ini ada bentuk irregularnya yang ditambah ed. Selanjutnya, temporal sequence atau urutan waktu, and temporal conjunction atau konjungsi temporal. Sebagai penghubung antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam urutan waktu. Contohnya, his parents separated when he was 2 years old. Yang menjadi kata hubung adalah when. Next, focus on specific participants. Use of action verbs, kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang secara aktif dilakukan oleh tokoh. Nah, apa-apa saja tipe dari biografi teks itu? Jadi tipenya itu ada dua. Yang pertama adalah short biography, focuses only on a highlights of a person's life. Dan yang kedua adalah long biography, about life and time of someone in a lot more detail. Nah, ini adalah contoh dari biografi teks. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln was born in 1809 in Kentucky or USA. He wore on the former of his father. He attended school for less than a year, but taught himself to read and write. He did different types of jobs before he settled as a highly successful lawyer. He was gradually drawn to politics. The country was having problems regarding the practice of slavery. The white men owned large farms in the southern states. Blacks were brought from Africa to work on these farms. They were kept as slaves. The people of northern states were against this practice of slavery and wanted to abolish it. The Constitution of America is based on the equality of men. Therefore, there was no place for slavery in that country. At this difficult time, Abraham Lincoln was elected President of the USA in 1860. He wanted to solve the problem of slavery. The southern states were against the abolition of slavery. This brought the unity of the country in danger. The southern states were prepared even to form new country. Abraham Lincoln wanted all the states to remain united. He faced many problems. He wanted to preserve the unity of the country at any cost. Finally, a civil war broke out between the northern and southern states. He took the war bravely and declared, "A nation cannot exist half free and half slave." He won the war and kept the country united. Lincoln was elected president for a second term. He was not against anybody and wanted everybody to live in peace. He made sincere efforts to heal the people's wounds caused by the war. In 1862, Lincoln declared that from then onwards all slaves would be free. This made him very popular among the people. Lincoln was assassinated in 1865. Jadi ini adalah cerita dari Abraham Lincoln. Selanjutnya kita masuk pada identify structure. Jadi yang mana saja yang bagian orientation, yang mana yang bagian events, dan yang mana bagian reorientation. Yang merupakan bagian orientationnya adalah paragraf pertama dari teks itu, yaitu Abraham Lincoln was born in 1809 in Kentucky, USA. He worked on the farm of his father. He entered school for less than a year, but taught himself to read and write. He did different types of jobs before he settled as highly successful lawyer. He was gradually drawn to politics. Jadi itu adalah bagian dari orientation, yaitu perkenalan terhadap tokoh tersebut.
Selanjutnya, apa saja yang merupakan bagian events dalam kehidupannya? Yang pertama adalah events the country was having problems regarding the practice of slavery, dan yang sampai kepada the Constitution of America is based on the equality of men, therefore there was no place for slavery in that country. Itu adalah events pertama. Yang selanjutnya adalah events kedua, yaitu at this difficult time Abraham Lincoln was elected president of the USA in 1860. Sampai Abraham Lincoln wanted all the states to remain united. Itu adalah kejadian kedua atau events kedua. Dan events yang terakhir adalah he faced many problems sampai dengan he fought the war bravely and declared a nation cannot exist half free and half slave. And he won the war and kept the country united. Itu adalah events ketiga. Dan yang merupakan reorientation-nya adalah Lincoln was elected president for a second term. He was not against anybody and wanted everybody to live in peace. He made sincere efforts to heal the people's wound caused by the war. In 1862, Lincoln declared that from then onwards all slaves would be free. This made him very popular among the people. Lincoln was assassinated in 1865. Jadi ini adalah biografi dari Abraham Lincoln yang menjadi presiden di USA pada tahun 1860. Dia memperjuangkan sebuah pernyataan bahwa tidak ada perbudakan dan dia menentang perbudakan di USA. Baiklah, sekian pelajaran kita pada hari ini. I hope you understand about our material and good luck.